maghagpataog kamunggay mga silingan. Kapalit ko og kamunggay atong Domingo ba to? Domingo. Kapalit ko kamunggay o nagpalit po ko og isda kay magtulat kapag ano siya kung kamunggay nga napalit magtula ko og bangus sa gulang live kamunggay lami rabia na ako'y frozen nga tanglad. Nakapalit og kamunggay. Panagsara ni siya na ay kamunggay diri nga akong mapalit sa Asian market na atol na ay kamunggay mo ito nga nipalit ko. O nipalit po ko og bangus kay atong tulahon. Lami ni siya. Higop ta og sabaw para magatasan. Among umasa una dito sa bukid daghan kayo ni og kaning kamunggay ipanglawog ra sa baboy sa kadaghan dito sa bukid. Nakalimot ko og naboy ni kamunggay dito sa Masara. Ba't may kamunggay? Mabuhi ba itong kamunggay dito sa Masara? Wala ko kahinumdum. Pero, mauni siya. Maghagpata og kamunggay, mga silingan. Dito sa bukid, maurintam ni siya madali-dali og kaning utan, gulay. Kay, may madali og naay tinanom sa bukid. Pero katong walaytan mga tanom mangayo, pwede ra pud siya mangayo dito sa mga silingan. Mangayo og palwa sa kamunggay. So kung wa gani mo itanom nga kamunggay, pangayo mo sa iyong silingan dayon pangayo pud og kanang sanga o sabana para makatanom mo dito sa inyong inyong nataran o sa inyong likod sa inyong balay para di na mo magsigi og pangayo og kamunggay dinhi og mabuhi lang ang kamunggay. Mabuhi man siguro ang kamunggay pero wa ko nakasulay og tanom ba. Pero ang nakakuan man good dinhi kung mag-winter isulod nimo ang kamunggay sa imong balay. Nya kay ang among balay kay perti namang gamaya. Wa may kabutangan sa kung tanom. Masulay ko og tanom siguro. Makakuan ko og liso. Katong sa diha nagdala ko og liso gikan sa Pilipinas. Ako ra man tong gipanghatag. Mao na ni siya mga silingan ato ang kinabuhi diri. Kung makapalit og kamunggay, mao pa na intay maka tilaw talami ra man gud ang kamunggay isagol og kaning tinola kay kuan ra gyud nimo ang
lasa ba sa kalami sa kamunggay. So maura to mga kasilinganan. Pananom mo og kamunggay kung wala mo para di na mo magsige og pangayo sa inyong silingan. E dinhi og nalang kapangayuan. Murag naaram yun siguro, pero akong mga amiga na ako'y amiga nga naa sa New Jersey, nagtanom sa kamunggay. Si Gina po nga akong manghod, nagtanom po sila, si Hazel. Pero ako gihanra gyud ko sila mananom ba. Ako kay ko girag kaon, pero ati manunon manggod og na kay mga tanong kinahanglan nga imong bubuan kay labi na dinhi dili kanon walay di pareha sa tuwa diha ba nga mag ang ulan kung ulan ting ulan jud, pero diri ni ulan dinhi pero panagsara dili pareha diha sa tuwa nga kung ting ulan jud sig pirmi. Hala sa ulamit din ni siya o kanin na ako'y anaghon sa gulan og anaghon. Ay mao ni among trabaho sa una, maghagpat og kamunggay para makagulay. Kami rabiya po siya. Sige mga silingan, maura ni siya. Ang yung nakita imo naghagpat ko og kamunggay kay magtulat Lami ni siya. Bye for now. Napay tulo o upat ka palwa nga akong hagpatunon. Sige, salamat.